Malien salamu alaikum bi aw fo ka wala ɲuman dɔn malien sigilen don diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ cɔrɔnjɛ ne ka foli bɛ bila aw ye ka aw fo ka wala ɲuman dɔn bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ jamanadenw malien bi yɔrɔ yɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ani Afrique jamanaw u ni ɲɔgɔn cɛ n ka foli bɛ bila aw bɛɛ ye minnu cɛsirilen bɛ jamana ko la minnu dɛmɛ ka danaya ta ka da an kan minnu fana ka wuli ka jɔ ye k'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ bɛ bange yɔrɔ yɔrɔ Maliko la ko olu bɛ anw dɛmɛ o la kunnafoni ɲuman taasira la Maliyɛnw ka foli bɛ bila aw ye n yɛrɛ kanubaw bi l'émission Tchernɔ Décrypte la an ko n'an b'a sigi Chapelle de Paris kunun aw bɔra k'a ye Chapelle de Paris mu Maliyɛnw ni n kun ye émission k'a kan kunun dugu jɛlen ko kumaw caman bɛ kosɛbɛ kuma caman bɛ ka fɔ n ko bi il faut que n ka bɔ n ye n kanubaw ni ɲɔgɔn cɛ n ka fɛn caman dilan k'a ɲɛ Maliyɛnw ni i da magara maa la maa min bɛ yen ko tɔgɔ tiɲɛ sera a ma hɔrɔnya ni danbe kɔnɔ ani tilennenya kɔnɔ ani tiɲɛfɔ kɔnɔ anw ka baara b'an yamaruya an ka bɔ k'an bɔra tiɲɛ mun kalama k'a lajɛ ka o tiɲɛ lajɛya Maliyɛnw n'an ko k'an b'o baaraw kɛ ne hakili la o ye ko ɲuman ye ne hakili la o ye kosɛbɛ ye Maliyɛnw Chapelle de Paris ani Alu Tumota ka ko la u ye caman fɔ n ma ko an ye wariw minɛ nka an da bɛna se o yɔrɔ ma sisan parce que minnu bɛ yen k'u ye danaya ta ka d'an kan il faut que ko tiɲɛ an ka bara bɛɛ ci bi k'a da k'a yira aw la a ka faamuyali sɔrɔ a la don min na ne da bɛ se ko in ma maa sɔrɔla minnu de nana gɛrɛ an na ka se ka fɛn caman fɔ an ye Maliyɛnw k'a yira k'a fɔ ko Alu Tumota k'a ni Chapelle ko u karilen don ɲɔgɔn na ko ka sababu kɛ fɛn caman ye ne ka video ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ne tun bɛ ka parti pris dɔɔnin kɛ k'a lajɛ ka Tumota ka ale bila sigiyɔrɔ ɲuman na sabula n ko Alu Tumota n k'a dɔnnen don ko entreprise b'a bolo a ye mɔgɔw ta baara la jamana in kɔnɔ n ko jɔyɔrɔ caman bɛ jamana in kɔnɔna na n ko Alu Tumota ye o kɛ k'o jɛya Maliyɛnw émission taalen ɲɛfɛ investigation an y'a kɛ k'a sama kosɛbɛ o y'a sɔrɔ an ye acte 1 kɛ ka fɛn caman fɔ yanni acte 2 cɛ Maliyɛnw Alu Tumota ka maaw u nana n wele o y'a sɔrɔ n b'a la ka wulikajɔ sabati ka se ka Chapelle fana ka Chapelle yɛrɛ sɔrɔ ka wulikajɔw ye mun yira n na o y'a yira k'a fɔ ko Chapelle an bɛ waati min na ko sisan k'a tɛ Mali la a tɛ Bamako kɔnɔ o kɔfɛ Alu Tumota ka maa min ye n wele Maliyɛnw a tɔgɔ ko Samaseku a ko n ma ko Tchorno a ye fɛn caman fɔ n ye minnu tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ téléphone na a kɛra sababu ye a ko a bɛna lajɛ ka ni Tumota ka an bila contact la pour que ko in tiɲɛ ani a preuve n ka se ka u sɔrɔ Maliyɛnw o de kɔfɛ ne ni Tumota an kumana téléphone na Maliyɛnw kumaw kɔfɛ n ko a ma n ko ne fa ne mago bɛ fɛn mun na dɔrɔn o ye tari kuma in na an bɛ ka mun fɔ maa minnu nana gɛrɛ anw na k'a fɔ k'olu ye e yɛrɛ kanubaw ye sabula anw mago bɛ tiɲɛ de la ko in kɔnɔ est ce que an bɛ se ka preuve jɔnjɔn sɔrɔ ko in na wa o waati bɛnna Tumota yɛrɛ o y'a sɔrɔ a denkɛ dɔ ko u ka mariage sera u ka ale yɛrɛ nana o mariage de kɛli la a ye lamɛn ka ɲɛ dɛ Maliyɛnw a y'a partager a ye lamɛn ka ɲɛ parce que ko in an k'a tiɲɛ bɛɛ fɔ bi anw di don fili la ka bɔ ko dɔ kalama ka tila k'an ɲɛ tuguni ka taa an ɲɛ don kala la tuguni anw tɛ sɔn o ma Maliyɛnw o hukumu kɔnɔ n nana ye k'a fɔ preuve ko kuma minnu y'a fɔ ni cɛkɔrɔba yɛrɛ kumana téléphone na laɲini tun ye mun ye laɲini tun ye de preuve concrète kana di an bɛ se ka minnu sɔrɔ n da kɔnɔ a kana kɛ preuve verbale ye Maliyɛnw preuve verbale anw tɛ se k'an sinsin o kan ni ka baara kɛ n'a ye ne k'o de fɔ n ka kuma la n'an tɛ se k'an sinsin o kan n'an b'o kɛ baara kɛcogo ye k'an sinsin o kan k'an bɛ maa minnu dɛmɛ ka danaya da an kan k'a fɔ u ye ko kunnafoni min b'an bolo ko kunnafoni jɛlen don diɲɛ bɛɛ bɛ fili adamaden k'i bɛ ji min i bɛ fili dugukolo in kan jamana président bɛ fili diɲɛ maa si tɛ diɲɛ kɔnɔ ko ye maa ba ye ko tɛ fili ka bɔ fili kalama ka tila ka persévérer fili la Maliyɛnw o de ye ko wɛrɛ ye ne ko n'an bɛ baara kɛ fili bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye nka ka bɔ ko dɔ kalama ka tila ka i ban tuguni k'o tiɲɛ fɔ
wallahi mali on ne ka horoya ten sabati ko ke fuka diye wuti tumata kile kan goye telephone na sababu bora sama sekula ale de ni tumata nye bla contact la o ya soro la ande semeni ga chape so ko ina ka sika ko ina je ale ka ko tiye kala manye ko mu ko ina mali on ne nana ka fo kuma mun na fura dala après vous mun ne ko mo bi ala gafela mun ba ira ka fo kuma mun fura kamale mando e chape de pare ishaka damele ko tiye do mali on fobi ami wati mun ko sisa ne tega manda ko prévu concret quoi mo se ki siso ka kibi baraka no mo se ki siso ka kibi mo buruju tie kibi mo to ka tie ka mo dambe tie mamu me ka mo foshi kila nous on est impartial de ala inda ni chape ma ke kelenye amadel ka nyoanye de ala inda ni tumota na le fana ma del ka sika anyo kira kele maliyo koi nyake kuna fundi kama kuna fundi naso jume ka kuna fundi jeledi au ma jamana deun ka fe chama soro ni ma se ka ofo awye sabula journaliste ka devoir ti dore ka kuna fundi dingara ke kuna fundi nyumai nga niye kuna fundi mundi ki nyabala ka fo no bala a jeledi horoya ni dame kanga isabati chuko na suko be ka seki ko ka seka na okumai ka sense ini kan ba ni nwanche jiya bara foite ko filiti ka ko wallahi maliyan ote kuma muna na fo chapema maliyan woni se kan sigi ka kama le to ko tiento le abora le nda ko no ka fo ngai nige ni mafi ne ka acti de ko no nyi mu fo acti de la mamu ya la men go kuma la ngo tumota au mungo ko chape e kanu ba mu ya ira ka fo ko chape i gushiki ka ta ngo chape bi bamako ya le chape dafale na le do bamako mo au buya bala bi abala shini sabla le kanu ba yen wele kan yin nga ko chorno e do ngo ko tumota ni chape mana nyaje ko tumota ba mire oh i kanu ba yen kuma mu yen sisoka ngani na bwa kalama ko chape na do mu na nyere wuli ka jode sabatika investigation ngara bwa kalama ko jaja kuma yeki chape bi bamako anale no bamako abitaka segila restaurant ni nyaje foi tika set chape ma o activité la nyo foko ko je akosobe mo fenga fanye dipo yoro la ibaye ka fo mu wala kan sisi yesraka mu bi kan sisi mi fenga ko enchi yedo mu bi kan sisi mu be nu ni nyaje ka seka bwa kala mama liyo. C'est après ça que je suis réellement que cette affaire est très très profonde, que cette affaire a gelende kosobe, que cette affaire ko do ba ko ne re choro ne te mundo. O sababu de la ne fana ko a meo me tant que ne ma prévu sur ko imono billahi ne be segindi ngana sekana kasaka segi kana laje ka akatega nyini ko nyini chape de Paris malion chape de Paris ali alu tumota nu mi nyoye jiye yoro chamana nga tumota desembe ka chape mi nemuna ubi tukutuku nywano malion ubi nyoye Abidjan ni chape tara yoro muna ba soro tumota ba no fe yala wala bika nyogon zuisu bika tukutuku nywango nyogon suku bela wala Abidjan Dubai Mali kono yoro ni chape tara iba me ko tumota be wati muna mbora kalama ko chape tara Abidjan wallahi malion wati anga nyenyi nu bora kalama ka ko tumota kabi hotel de la Côte d'Ivoire Abidjan mona nu ba wole ko hotel Ivoire nga angongo kumendela asebi tumota ka seka chape mene numi nyono de bipite chapere tumota ka demseni kene kunye chapere nga kokodo de na tema kunyoje no ndana na makula nga anyabala ka fo malgré que tumota bi tukuli la chapere no ka seka chape ko emine ondu nyabala ka fo kuma yera ka bo mamu na no ya akrafe ngoy nga chape desere do ka mine tumota fe mali o ko jebe mu men nunu nyoje de seka o frefre la teke est-ce que dem seka mbazi feka comme mbene du nyabala ka fo numbi ka nywanye unyebe nywana wallahi foti ka bola here ali badenko nyaay ka fo comme nin duna kono mali o tunnel do adibika bonko sobe ne chorno e torchita ka do tunnel kono mali o ka yala ki ni ngel lumiere e yoro mun na memba ngata e femina kinye soro e bita soro ote ni yoro mu e fala memba ngata e abe nyina mo de bina ketinye mito no fe mita soro ote ni yamba ngata yoro ka yoro Allah ba mali on ere tunna ko ere laba tara kene bolo mu nugo wole ko labyrinthe
ko mun be ko ma ta fan do ala ma tiɲɛ sɔrɔ a la billahi ni ɔrɔntigi ni dabitigi ni ye tiɲɛtigi i bi bɔ i bi bonyamasegin segin o tigi ma ka i dabɔ a ko la kuma mun be n'i y'a fɔ a tigi ma ka s'a tigi ma billahi n'i ye maa sɛbɛ ye k'i ye tiɲɛ fɔlɔ ye i bi yafa deli a tigi fɛ o tɛ fugaruya ye o ye tiɲɛ ye wa cɛya baara dɔ fana bɛ kɛ ni o de ye maliyɛnw ninnu ko ko prévu b'u bolo ko prévu caman b'u bolo minnu bɛ nin ko in kɔnɔna na n'u bɛ ka ko in sama k'a ko tɔ juguya wa ne b'a fɔ aw ye bi ne cɔrɔnɔ prévu tɛ anw bolo n'a b'aw bolo a ye na ni prévu ye ni prévu bɛ maa min bolo don min na a ye na n'a ye a ka na prévu gafe di ne ma k'a fɔ ko Tomo ta ye chapeau gosi bilayi talayi n'o kɛra mun fana bɛ b'o la jeliw bɛ bɔ ka o fɔ jeliw b'o barama nka tant que prévu tɛ ne bolo a ko la ne tɛ se ka n da don foyi la ko prévu jɔnjɔn ti a ko la gafe t'a ko la mun b'a yira k'a fɔ k'a ko ye tiɲɛ maliyɛnw anw tɛ aw to fili la dɛ an t'a kanubaw to fili la maa minnu bɛ ka danaya d'an kan musow aw ni cɛw anw t'aw to fili la an bɛ se ka fili o ye tiɲɛ siɲɛ kelen ye nka ka bɔ fili kalama ka tila ka i tɔ sɔɔri ka don o kɔnɔ o ye ko wɛrɛ de o tɛ anw sɔrɔ yanni diɲɛ wuli cɛ maliyɛnw nin ko bɛɛ nana kɛ maliyɛnw ne nana bɔ a kalama k'a fɔ ko jaja nin ko in a jɛlen tɛ a filen don nɔgɔ b'a la ko mun bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ walayi ni ala yɛrɛ tɛ maa si t'a dɔn ni ala yɛrɛ tɛ maa si t'a dɔn maliyɛnw n nana bɔ o kalama ka bɔ n ko n bɛ n ka hɔrɔnya tile ka n ka danbe tile kumaw nana caya dugu kɔnɔ Bamako kɔnɔ Mali kɔnɔ kalokan ani kuntakokan maliyɛnw ko o fɔ ko parce que ne bɔra n ye tiɲɛ fɔ n ye fɛn dɔ ye mun ye tiɲɛ ko ye ka bɔ ko o lase a tigi ma o de nana kɛ kata banani ye ko mun min filɛ ka fɔ aw ye o kɛra sababu ye maa dɔ sigilen don funankɛni dɔ bɛ ale sigilen bɛ Canada jamana n'u b'a wele ko Momo de ye Canada a yɛrɛ ka page kan sɛbɛn bɛ ko Momo Traoré maliyɛnw bɛ fɛn ɲɛsin ale ma bi yarɔ n ka laɲini ti ka bɔ ka se ka mɔgɔw jaabi depuis ne ye n ka baaraw daminɛ anw bɛ yan fasojɔ de la bilahi anw bɛ yan ka Mali bɔ nɔgɔ la de anw bɛ yan ka tiɲɛ de fɔ ka fasodenw ka aw informer en temps réel ka aw informer ko mun n'a bɛ ka tɛmɛ Mali kɔnɔ k'a kɛ jɛlenya kɔnɔ anw bɛ ka anw ka baara de ye ka suma i k'an bɔlen k'an bɛ maa jaabi n ka video kɛlen ni bi cɛ n ka baara kɛlen kana bila bila maliyɛnw maa kelen mun bɛ yen ko y'o jaabi caman b'o dɔn sigi bɛ Amérique jamana na o kɔfɛ n ye n dalakan di n kanubaw ma k'a fɔ ne tɛ maa jaabi n tɛ n da don maa si ka fɛn na nka maliyɛnw tiɲɛ dadelen walayi nkalon laban bɛ se a la o de kosɔn funankɛni minnu n'a bɔlen don k'a bɛna kow dilan ka nkalon tigɛ tɔgɔ tiɲɛ la prévu t'a bolo fɛn t'a bolo daba kumaw la ten k'i dafa mɔgɔw ka vie privée la k'i dafa mɔgɔw ka ko la k'i bɛ mɔgɔw ka ko tiɲɛ anw de don la e fɛ n'o ye Momo de Canada ye o Momo Canada kelen de ko ten a ko maliyɛnw ko yanni anw da ka se nin sujet in ma ko Malijet yɛrɛ y'a bila a ka page officielle kan Malijet mɔgɔw ye anw de ka article ta k'a bila u ka page kan ka tila ka source sɛbɛn a la k'a fɔ ko ouverture média maa kelen mun bɛ yen k'olu bɔra ni information ye Mali kɔnɔ fɔlɔ o ye ouverture média kelen de anw de bɔra n'a ye ni Malijet mɔgɔw da sera a ma anw de bɔra n'a ye ni page fɛn bɛɛ k'a suivre don Mali kɔnɔ u bɛɛ da nana se ko in ma kelen anw maa kelen de tilala ka bɔ tuguni k'a fɔ ko in jɛlen tɛ fili b'a la ka a kɛtigɛ ɲini kɛ an da sera maa min ma k'o fɔ a bɔlen don kalo kumaw la i dalen don Amérique i dalen don n'a dɔn Canada don bɛ Japon don yɔrɔ jumɛn don k'i da k'a kɛ kuma bafɔw ye ni fasojɔ n'a nege b'i la Momo de Canada e ka na Mali kɔnɔ i kana bɔgɔ foronto anw fɛ anw bɛ ka volcan tigɛ yan an bɛ ka kɔgɔjiw tigɛ yan baara ɲuman na ani tiɲɛ na mun b'a to tiɲɛni kana don adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ Mali kɔnɔ yan anw b'o tiɲɛ segi bilahi maliyɛnw a bɛ segin anw ma yan a ka kɔrɔfɔ la a ko di ko olu bɛ se k'u kale k'a kuma bɛ ka circuler Mali kɔnɔ ko depuis dugu jɛra ko jamanadenw bɛ ka kuma fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ kuma mun n'a bɛ ka fɔ maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ k'olu ka wulikajɔ y'a yira k'a fɔ ko chapeau de 10 millions de francs CFA di anw ma ko mun b'a to anw ka se k'an dala ko yɛlɛma ni ka se ka kuma in ɲɛfɔ ka taa ko chapeau ka côté fɛ maliyɛnw a ko n'a sɔrɔla ne dalen don n ka hɔrɔnya la ko ni ne dalen don n ka danbeya la ko ne ka bɔ n ka nɛgɛ da kuranɛ ka jamanaden bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ
Malien au Gano, Islamé de Selji Benam, Ningway, Amen Ngedi Mubato, Daniel Segasik on him holding Noje. Niye Anga Kurane Sanway, ni Alak Makam, ni Nega Dale Flaka Manion, Kaira Aulan Kambau, Slamel, Malien Chemani Musuma, Demisani Mokroba, Mamundale Chornola, only Galoti and the Dama and Galotica Damala, and the Maka family Natakama. Billahi on dan jigida maka ko ama barakele an woshi ko de bongo nokola ko chape million tan tema an na so la chape de la ka wakele credit de chidema akala ntoy akan jira jingena na so ngalo do mali on dale daga dale fe qur'ane ka ndega dambe qur'ane ka jamana de nyena ko mushabe de watnema qur'ane aka ke sababu ye ka kolla sene ma mali ko na so la ne chape de ka na fulu mine ka blankuna kan dala ka yera ko na so la ne ma de horo ya kama de ale Momo de Canada iye umu fana fo nasrula ke fana ka kuma kibi ka kuma mun fo kan galongolo ko tike ikono na kuma fo ko mun be ko tinyetala Qur'ane nga ke enne fla mamun jobala mamu ye tiefo mamu be ka ko ingla ka nye klelia kono Qur'ane nga wotigi jira tinyana onye horo de billahi andandala ka changer machine faso bara mun na bala ma shiti se ka on bolo la mu est-ce que me américain jamana na ki do ki dafa mo to wala I kumuro ti yoroshi itali da do kalokalo ka do la Canada jamana na wi mine ka ti shori ka sore ki to o kalokalo ka ti ta do pede kuma oni ginia kuma wala e mo kelele de la ki ida barne ka kuma la ko ne tara baba ni nyinga interview mun ka question poser baba ni kuma ko ne ka question poser chwe ko ne mo nasku jume ibi ida bi kiya ma be ka ko la mari ko ne uri munyira ubayira ka fo ere ka lanyini mu malikula e ka bara mu malikula ni prevu e bolo ki tabarlero chela bona prevu e ikati ama bona boni prevu ye ika nana e kana di awma ube e ka chi ama uga tu meja baji safe ko prevu flani mu ba ira ka fo ko chape kai mu kai ko kai alutu muta kushi bona prevu ika nana e on bi baraka ni prevu don di baraka ni mo on mata maka ko fe ni ay alwati muna aya video ke ninga seka ta aluka ko de la doni parce que kuma ngona ncho muna akira nyina ko tinyade do uya fa nyini kale ni kaw de malion uya fa yi ku kale ala to gola alikira to gola ko kuma nyi tinyade ko alu tumuta ko shape ya koshi ko kuma nyi tinyade fenja man wala o dala kaw on fana ko de minana ndeke ka angela ko danga seka mafra nuso o de la ni yanga kuma kunta kala iba so a kuma be ke conditionnel an ngeme ka bla standby la yana ngako numbe nyeso ni bora tiye kalama mun iti sikiko ka tiye fo jamana dewu on bi ko bara la jamana kono ya e yele le réseaux sociaux ka kana bla bila mun trawori abwati chambo iye mun nye faso ni iye mun nye jamana ye iye mun ke mun be mali bonno wala mun be mali tanye mun ba to mali on se kutiji kushi era mun e bi se ka to ni njogo la ta réseaux sociaux ka mo do ya prevuti bolo mamu mana bo kinyele ka fo kuma ti kinye irkla ka do ko kono tumuni ka ta kibito ko gla yere do che on du bien mali on shire on yemu nge jamana nyi kuma se folla bi o folo ne chorno de grâce sababu ye mali on ni ga se ka bulika jo sabati ka ta on rasul le fo mali norla o kera aw jamana do nyene ka ta dana amasuga mo ka to rencontrer j'ai eu le courage ka bo ouverture média la ka ta dana amasuga bajangara wallahi malum dara dana amasuga rencontrer ko nyinga ne ko ay ma fata ko mena di ko nyebe bi mali kono awra ka la nyine mu mbato kelenga se ka panjo na ka kla ko courage kele so ka ta kona ala gendarme mu mbe kona dara fuka kambura kono ka ta ko rencontrer malum nu sigira ngwana ka jamana ko ko ka ta mali norla ka ta séparé ka ta fo jalube flam mu mbe am balakaw am faw ka ta sigi nu sigira ka kuma de ko mu buka ko jamana ko on ye bara mun nge jamana yi amase an yere kan da dola ko fo ali sumo banabato mun na na plateau ga tiema yayi on de kan publika jokira sababu na e fraso ka sababu ke manyina ma weraw yi on bi ko bara nyuma mun nge jamana yi ka amba dinya ko be ma fantayate de billahi fantayate ande ga bango so alhamdulillah jamana kanu wallahi jamana kanu man du sukuna ko de on bla ni bara nyuma dunna suno na ya yere jabi ambika ni vemu ya meseka dabla ko chama de on bolo meseka yeshi ko makake an kalambe wala bana
diplôme b'an bolo an bɛ se ko caman na jamana in kɔnɔ yan n'a y'an diya an bɛ avion ta ka taa tunga la ka taa wari ɲini anw banna o bɛɛ ma k'a fɔ maliyɛn minnu bɛ jamana kɔnɔ ani minnu bɛ kɔ kan n'an b'u servi information ɲuman na anw dati n'an bɛ maa tɔgɔ tigɛ ten k'an ɲɛ caya ka taa n'an yɛrɛ anw dati n'an bɛna maa buruju tiɲɛ anw dati ka nkalon ta ka da maa la anw bɛ baara o baara kɛ réseaux sociaux sanfɛ a kɛkun ye ko ɲuman de ye k'a yira maliyɛnw na k'a fɔ on peut utiliser les réseaux sociaux autrement ko ɲumanw k'u caya ka baara ɲumanw caya ka information ɲɛnamaw fɔ jamanadenw ye n'i ye ko o ko kɛ baara o baara kɔnɔ k'i fili sɔrɔ a bɔ i k'a tiɲɛ fɔ jamanadenw ye e nafa kɛra mun ye maa tɔgɔ tiɲɛw nkalontigɛw manamanakaw ka mɔgɔw to image tiɲɛ ka ko da mɔgɔw la hali n'i bɔra diɲɛ kalama i tɛ segin kɔ ni kana se ka tiɲɛ fɔ a mɔgɔw ye adamadenya tɛ waleya n'o sababu ye cɛsiri ani baara ɲuman o de bɛ jamana bɔ nɔgɔ la ani tiɲɛ fɔ anw ye den mun ye anw b'a dɔn an nakun kɛra mun ye diɲɛlatigɛ la bilahi anw b'an nakun dɔn an ye nkalon ta ka da maa si la ka tila k'an sigi o tigi b'o nkalon kelen kɔnɔ tigi image b'a la ka tiɲɛ mɔgɔ b'a la k'an ka émission lamɛn réseaux sociaux kan k'a fɔ ko dɔ de tun bɛ yen k'a ye alu tɔmɔ ta gosi k'a tɔgɔ chape ka tila k'a ye k'a fɔ an bɔra ko tiɲɛ kalama k'an m'an da de a kan walahi o ye hɔrɔnkoloya de anw t'o kɛ fo ka diɲɛ wuli an bɔra a kalama ko tiɲɛ t'a la an seginna an kɔ gafe t'an bolo mun b'a yira ko tiɲɛ don aw minnu da b'a la ko tiɲɛ don ko tiɲɛ de don bi ko tiɲɛ don sini ko journaliste wɛrɛw y'a kuma bila a f'u ye k'u ka na n'a gafe u ka na n'a perewu ye u ka na ni perewu ye ka na perewu d'a ma bilahi an bɛ bɔ an bɛ se ka kuma ko avec fierté mais ni perewu t'an bolo mun b'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ anw m'an da bɔ a la bi wa an ye kuma lase maa min ma an bɛ ka garijɛgɛ ɲini k'a ye a tigi fɛ o de ye tiɲɛ ye jamana bɛ bɔ nɔgɔ la n'o de ye jamana bɛ bɔ ni nɔgɔ la n'o dignité fasugu de ye wa an bɛ se ka to o nkalontigɛ kɔnɔ k'anw ka baarakɛyɔrɔ image tiɲɛ c'est-à-dire pour n'importe quoi mɔgɔ de ye danaya d'an kan o danaya mun n'a dalen don an kan an b'a kɛ ni tiɲɛ de nkalon n'an bɔra a kɔnɔ an bɛ bɔ an bɛ tila k'o tiɲɛ kelen fɔ an kanubaw ye anw bɛ baara ɲuman min na jamana kɔnɔ a fɔlɔfɔlɔ ye tiɲɛ ka se ka taa ɲɛ kiiri ka se ka tigɛ tilennenya kɔnɔ anw yɛrɛ bɛ kiiri défend kosɛbɛ Mali justice kura n'an ko k'an bɛ don o kɛlɛ fasugu kɔnɔ f'an fana de ka kɛ misali ye ka misali ɲuman yira jamanaden tɔw la anw ko k'an bɛ to justice kɔnɔ anw fana bɛ justice dɛmɛ o baara ɲuman na an fana bɛ kumaw kɛ ni tiɲɛ ɲuman ye an fana bɛ wulikajɔw kɛ ka exemple yira jamanaden wɛrɛw la k'a fɔ an kana nkalon ta ka da mɔgɔw la ten n'an bɔra fɛn mun kalama k'a fɔ ko nɔgɔ dɔɔni b'a la bɔ i k'a ɲɛfɔ i kanubaw ye o baara ɲuman joli joli bɛ yen ko anw y'o kɛ jamana in kɔnɔ yan o ko ɲuman joli joli bɛ yen ko ouverture média kɔnɔ yɛrɛfɔ tɛ k'an y'o kɛ jamana in kɔnɔ jamanadenw ye k'u informer en temps réel ko mun bɛ ka passer Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan baara wɛrɛ foyi ti e mumu la maa tɔgɔ tiɲɛ nkalontigɛ ka tila ka t'i jɔ tuguni ko wariw minɛna ka tila ka t'i jɔ ka kuma wɛrɛw fɔ ko minnu bɛ yen k'a ni tiɲɛ ti ɲɔgɔn sira la depi ala ye ne da alu tɔmɔ ta ma deli k'a ye ɲɛna depi ala ye n da chape ma deli k'a ye ɲɛna n bɛ kuma maa o maa kan n bɛ kuma o kan ni n ka investigation de ye baaraw kɔnɔna na maliyɛnw fili bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ nka ni fili y'i sɔrɔ bɔ o fili kɔnɔ i k'a expliquer mɔgɔw ye danaya ni hɔrɔnya kɔnɔ yanni o mɔgɔw ka taa bɔ diɲɛ kalama dans les jours à venir anw y'o de kɛ an y'o baara ɲuman min kɛ o fɔlen o de kɛn bɛ masiba in ninnu ni ɲɔgɔn cɛ kuma bɛɛ taara ka d'an na ko wari minɛna kuma bɛɛ taara ka d'an na k'an siranna kuma bɛɛ taara ka d'an na ko ko wɛrɛw kɛra k'a sɔrɔ ala de b'a tiɲɛ dɔn anw b'o tiɲɛ mun kɔ wa maa si tɛ se ka anw bɔ o tiɲɛ kɔnɔ bilahi yanni an ka bɔ diɲɛ kɔnɔ yan ko ko bɛ k'a bɛ kɛ réseaux sociaux in kɔnɔ anw y'o de fɔ n'an m'an tilen o banba sira kan k'a sababu kɛ an kɔrɔ yɛrɛ o siraw de yira n na n'o y'an kɔrɔ sɛbɛn n ka foli bɛ s'a ma Mohamed Yusuf Bachiri ale ka kɔrɔfɔ y'a yira n na k'a fɔ ko n'an b'a kɛ n'i bɔra a kalama danaya ni hɔrɔnya kɔnɔ maliyɛnw k'i ka segin kɔ i ka o kuma tiɲɛ kelen fɔ tuguni mɔgɔ ye ale yɛrɛ ko ten ko on frappe et on continue n'i ye mun kɛ k'a ma ɲɛ i b'o fɔ i bɛ tɛmɛ n'i ka sira ye ko bɛɛ bɛ dilan ten jamana dilan ti i ka se ka ko kɛ ka mɔgɔw bɛrɛ ka nkalon tigɛ ka da maaw la danaya mun d'an b'an kan bilahi maliyɛnw an b'a sama fo ka se a dan na danaya mun d'an b'an kan an b'a ko kɛ fo k'a ɲɛ wa an b'a ko kɛ tiɲɛ fɔ kɔnɔ an b'a ko kɛ maliyɛnw ni hakilisigi kɔnɔ maa si tɛ se ka na anw bɔ an jɔyɔrɔ la o la k'i bɛna tɔgɔ tiɲɛ kɛ ni kana ɲɛsin anw ma n'i bɛ tiɲɛ kɔ i ni ala ka di wa n'i bɛ tiɲɛ kɔ i man ka siran fosi ɲɛ. Chapeau de Paris, à ma fin Ghana,
an jugu tɛ an t'a dɔn fɛn t'an n'a ni ɲɔgɔn cɛ ni ko fɔra a ma k'an ye mun bɔ an da kɔnɔ anw ka nin plateau kelen kan ko mun kɛra sababu ye ni ka jouer a ka image kan ko mun kɛra sababu ye anw yɛrɛ nana bɔ o tiɲɛ kalama bilahi danaya kɔnɔ anw bɛ segin ni ka tila ka na sigi o kan nin plateau kelen kan tuguni sabula preuve t'an bolo des preuves solides des preuves concrètes maliyɛnw o tɛ yen ninnu ye mun fɔ n'o ye Tongo ta kɛrɛfɛ mɔgɔ minnu y'an wele ka kuma minnu fɔ u y'a fɔ ni kumabaw ye k'u kali ko kuma in ye tiɲɛ ye a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan fo bi o preuve ma fo bi ne cɛ dɔ bɛ dan n tɛ sunɔgɔ parce que n b'a dɔn n ye kuma fɔ maa ma kuma minnu bɛ yen ko n bɔra tiɲɛ kalama bilahi n bɛ dan n tɛ sunɔgɔ o kɔni ye mun a ko preuve b'aw bolo depuis kun a ka ca ni tile joli joli ye ni acte 1 kɛ ka 2 kɛ fo bi n ɲɛ b'a la k'a fɔ chapeau bɛ na Bamakɔ a bɛ taa diɲɛ fan bɛɛ a bɛ taa olu dun b'a kalama k'a fɔ ko chapeau bɛ yan fana a tɛ ka minɛ preuve tɛ ka na di ne ma reçu tɛ ka na yira n na k'a fɔ ko chapeau y'a gosi foyi tɛ ka na yira n na mun b'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ don mɔgɔ ninnu fɛn fɛn fana bɛ yen k'u ye nin daba kuma ninnu fɔ ka ne wele k'a fɔ ko cɔn ko tiɲɛ don n b'u bɛɛ wele u si tɛ téléphone datugu aw bɛ se ka na ne coro problème kɔnɔ k'a b'a kɔsi ka taa ko ne tɛ bɔ k'o fɔ o tɛ se ka kɛ tiɲɛ ni danaya kɔnɔ ni mun fɔra i bɛ sigi ko i b'a kuma bɛɛ fɔ k'a ban pewu k'a ko dilan k'a tiɲɛ fɔ a basira cogo mun na k'o bɛɛ fɔ k'o ban anw de hɔrɔnkolon ye k'an bɛ se ka taa wari minɛ k'an ka danbe feere wari kama anw t'o ma ye alhamdulilayi hali n'an ti millionnaire ye milliardaire an tɛ ka b'an kɔ sɔrɔ an b'an cɛsiri mɛ baara caman na jamana in kɔnɔ yan mun de nin bɛɛ ye kanu de y'an bila nin na nin information in na fɛn caman bɛ yen an bɛ mun kɛ Mali kɔnɔ yan ni mɔgɔw b'o dɔn ouverture média yɛrɛ kelen na yan anw bɛ ko baden de kɛ baara 120 an bɛ mun kɛ ka maliyɛnw servir o baara b'anw nafa o b'an ka denbaya balo anw tɛ taa an ka danbe feere nafolo kama hali n'i ye 10 milliards minɛ mɔgɔ bolo bilahi a mɛn o mɛn wari a bɛɛ bɛ ban an b'o kɛ mun na o y'an sɔrɔ mun de fɛ o y'a sɔrɔ mun ko de la k'an tɛ se ka tiɲɛ défend ka tɛmɛ wari kan wa n'i y'o ko fasugu kɛ a mɛn o mɛn maa mun dalen t'i la u bɛna bɔ a kalama k'a fɔ ko jaja karisa ye wari de minɛ nin na bilahi o bɛ tigɛ i la o tɛ anw sɔrɔ fo ka diɲɛ wuli anw dalen b'a la k'a fɔ ko bɛ dugukolo in kan a bɛɛ bɛ ban kuma tɛ wari ma wari min n'an b'a sɔrɔ hali n'a sɔrɔ 5000 4000 don 10000 don 20000 don 230 don anw m'an cɛsiri k'an ka denbayaw balo k'an ka musakaw k'a la hɔrɔnya ni danbe kɔnɔ ka tɛmɛ n'an ka faso baara ye k'a sɔrɔ an b'an yɛrɛ ka honneur tiɲɛ k'an ka danbew bɔ an na pewu o bɛ sɔrɔ diɲɛ maa bɛɛ la fɔ anw maliyɛnw n bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn